Okay. Ayan na. Ayun. Ayun na siya. Dali. Number 29, Power. Move. Babatang tira ni Idol. Number 32, points yan. Number 14, bringing in the letter. Uy, ang ganda naman ang tira nun. Fade away. Fade away reverse. Uminaw. Number 5. Number 67, libre yan. Ano? Power river by number 30. May power tinawag si Rep Tapay. Power number 20, pushing foul. Taas tumangin dyan, no? Ba? To shoot sa ilalim. Ano ba? 36-42, 6-point lead. Labang ang 42. Relax ka na, boss. Number 49. Number 3 sa ilalim. 7 minutes. 10 to shoot! Sa ilalim, kinaliwa ni number 3, 2 points. Sa ilalim, uy. Ano ba? 3 points, rebound by number 30. Number 67 bringing down the ladder to number 5, Mike Tutucho. Sa ilalim, magawang sa bola, nakagawan. Pass by number 14, number 14, pinaliwa! Basket count! Basket count from foul. Tatlo siya. 6 minutes, 50 seconds. Foul number 3. Guwapo na repre natin, nakapamada pa. Shit! Number 20. Umangat, pero may foul na tinawag. 2 shot. Foul number 3, sabi. Third personal foul on Glenn Padayaw. 2 shots by number 20. Padayaw. Personal for number 20, nothing but net Swiss. Third personal foul, sir. On number 3. Second shot. Wala, agawan sa bola ng number 14. To number 3, alalim, sinubula lang. High fly. Grabe. Sa ilalim, number 30. Uy, may foul na tinawag.
Foul number 20, holding foul. 37-49 ang ating score. Lamang siyempre ang 49. Sa 3. Mike. Subira wala. Rebound ni Mike. Number 20. Tutujo. All alone. Pero may foul na tinawag. Si Red Danny. Foul number 26. Tusha. Judgment call dun siya. May mga ano yan eh. May mga technicalities yan. Sige sir. Sabay bangga. Dapat sir, diretso lang. Subdivision rep! 39-49 ang ating score. 2 for 2 for Tudio. Pa. Pag sinabi mo, batas yan. Para kasi. Number 14 to number 6. 56 rather. Ay siya, ayan na naman siya! Uy, hindi araw-araw Pasko siya. Meron ding Halloween. 4 minutes and 30 seconds. Mike, bringing down the letter siya. Nag-design ng kanyang upunan. Sa ilalim. Pinigil wala. Oy! Huli! Foul number 20. Pushing foul. Third person foul number 20. 30 foul. So yan. 4 minutes and 21 seconds para sa ating third quarter. 39-49, lamang ang 49, number 14, bringing down the ladder, number 3, number 3. Number 3, crossover move, set up jumper, wala, agaw sa bola, wala, paano nga may Benji? 4 minutes! Open. Number 9 sa 3, wala, rebound by number 20, number 20, pumegi-pegi, kinulog-tulog, 2 points. 51-41, 10 points, number 14, umere, kinaliwa, wala. 3 minutes and 30 seconds. Mike, number 15. Number 15 to number 20, sa 3, pumegi-pegi, umikot. Veteran move. Number 9 sa gitna kay Tujo. Turnaround move. Uy, turnover. 3 minutes, 10 seconds. Parang ano po siya. Number 14. 3 minutes. Benji sa gitna kahit masikip. Nakuha pa rin, kaya lang, uy, ang galing talaga ng mga ganito. Uy, ito pa lang nadali, Benji Boy. Nadali ka ng tokayo mo. Subdivision red. Two minutes. Pass mo pwede Tujo. Pumegi-pegi. Uy, ang dalawa na play na yan. Dalawang pegi, sabay pasa. 43-51. 8.3 ang kalabangan ng GIU Farm. Ang unit nila tapyas. Number 14. Number 14 to number 3. Glenn, uy, may foul na tinawag. Si Rep, Buapito. Foul na banda! GIU Farm! Wala bang penalty? 1. Score po natin, 51-43, 8.3, ang kalamangan ng 51. 51-43, 10 lamang. Ito, para patayo ko itong ano. Walang dulo.
2 minutes and 28 seconds. Balita. Ignorante. Sia. Sa tres na naman. Munti ka na. Ganda ng tira. Number 3. To number 30. May foul yan. Who's foul rep? Foul to number 3. Fourth personal foul on number 3. Subdivision. Glenn out. Number 12 in. Ayos lang yung Glenn. Buti nga hindi kami ang tinawagan eh. Dito lang kami sa table eh. Wala kami kaalam-alam doon. Number 13 pa sa third good. 51-44. Second attempt, agawan sa bola, nakuha ni number 26. Pass with play to number 3. Number 3. Number 3 setting after jumper, ganda ng tira. Same ball. 2 minutes para sa ating third quarter. Konting tiis na lang mga brother. Dadalo din ang ginhawa, painawasan. Agawan sa bola, nakuha ni Sian. Sian, nagmamadali. Sian, pinagi-pinagi pa ganda ng pasa. Uy, sa gitna, Benji, pinagi-pinagi, wala pala. Isiyan lang natin yan. 42 shoot! 10 to shoot! 5! Sa gitna, 2. Not from the basket trap. Sabay lang. Basket count, sakto. Subdivision rep. One minute and 20 seconds. Sakto lang yun, sakto. Number 11. To number 30 sa gilid, wala. Agawan sa bola, number 3! With a pagkakit foul! Grabe! Ay, grabe! Basket plus and 1. Foul number 12, pushing foul, bonus shot. 46-53. 7-point lead by 53. Both teams, penalty na po ha. Agawa na naman sa bola, nakakuha na number 20, number 12. Sian, pass with play, Sian, nakagawan, Sian, tumira, wala, rebound by number 3, number 3, oy, oy. Foul number 8, pushing foul, penalty. Penalty na tayo. Both teams ha. 50 seconds, time remaining. Score po natin 53-46. Lamang siyempre ang 53. First attempt by number 3. Basket is good. Ayos na. Walang kasa na. Sorry, check. Hindi na tayo. Number 8. Ginukulo number 3. Subdivision red. Number 26 to Sian. Sian, Ubuya! What a wise move by Sian. Mga veteran po. Alam na alam mo eh. Number 11. Fourth personal foul, number 11. Warning.
Number 11, fourth personal na yan, coach. Paalala lang, we are only in our third period. First attempt by Sia. Basket. Number 49. Uy, Sia, super 2. Number 11 to number 3. Number 3. Number 11. 15 to shoot. To number 30, Idol. To number 20. Second. 7 seconds to shoot. 7 to shoot. 15 seconds. Time remaining. 7 to shoot, ha? 7. Number 3, meron ginagawa pa. What a powerful move by number 3. 9 seconds. 8, 7, 5, 3. End of the third period. $49.55.